देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो जंग अभी जारी है, इसका जो फेज़ अभी तक जारी है, इस फेज़ को समझते हैं और देखते हैं कि इस फेज़ में कामयाबी किसकी हुई, पलड़ा किसका भारी है और इस वक्त तक हिंदुस्तान को क्या अचीव हुआ, पाकिस्तान ने क्या अचीव किया, इसको पूरा समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पुलवामा के बाद ये जो हिंदुस्तान ने वन साइडेड ऑपरेशन लॉन्च किया और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ मकामात पे उन्होंने 5-6 जगहों पे टारगेट्स किए और उन टारगेट्स में पाकिस्तानी आम लोगों को शहीद किया। और उन आम लोगों को शहीद करने के बाद आप अगर देखें तो उस यहाँ तक जब बात आती है तो पाकिस्तान के अंदर भी अवाम में गम व गुस्सा है और पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि बिल्कुल उतने ही जितने पाकिस्तानी शहीद हुए उतने ही हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान के फ़ौजियों को, जिन्होंने पाकिस्तान के आम शहरियों को शहीद किया, हिंदुस्तान के फ़ौजियों से भरपूर बदला लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आज इस वार को हम समझते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप राफ़ेल जो उनका सबसे महंगा तरीन जंगी तैयारा है जो उन्होंने फ्रांस से लिया है, अगर आप उसको देखें तो राफ़ेल जो है वो इस वक्त मॉडर्न तैयारा है। और जिस दिन ये जंग हुई, जिस दिन उन्होंने मिज़ाइल मारे, राफ़ेल को भी इस्तेमाल किया, बाकी जो उनके तैयारे हैं उनको भी इस्तेमाल किया, तो उसी दिन रात को आपने देखा होगा कि राफ़ेल जो है उसकी जो प्राइस है इंटरनेशनली डाउन हुई। वो डाउन क्यों हुई? वो इसलिए डाउन हुई कि पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका जो बनाया गया थंडर JF-17 एक जो शाहकार आप समझ सकते हैं, और पाकिस्तान की एयर फोर्स की कैपेबिलिटी को और पाकिस्तान की एयर फोर्स की खुदकार जो उनकी ताकत है उसमें इजाफ़ा करता हुआ ये जो तैयारा है, इस तैयारे ने उसको इंटरसेप्ट किया। ये जो ऑपरेशन था, ये इस ऑपरेशन में ये जो पहली बात कर रहा हूँ, पहली नाइट जिस दिन पाकिस्तान के उन्होंने मिज़ाइल मारे, उस दिन पाकिस्तान ने 5 हिंदुस्तान के तैयारों को इंटरसेप्ट किया। अब आप सोचते होंगे कि इंटरसेप्शन हुई कैसे। अगर आप स्टडी करें राफ़ेल को तो राफ़ेल जो है ये 300 किलोमीटर तक मिज़ाइल इसकी रेंज है, ये 200 किलोमीटर तक ये मिज़ाइल मार सकता है, इस मिज़ाइल फायर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान ने जो मिज़ाइल मारे वो बेसिकली अपने ही मुल्क से होके, अपनी ही एयर स्पेस से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये मिज़ाइल फायर किए। ये जो हमारा JF-17 है, इसकी जो ख़ास बात है, इसकी जो मिज़ाइल रेंज है वो 150 किलोमीटर है। अब 150 और 200 के दरमियान फ़र्क तो है, लेकिन JF-17 का जो लेटेस्ट मॉडल है 2021-2023, इसके अंदर ये ख़ासियत मौजूद है कि इसमें आप मिज़ाइल जो लॉन्ग रेंज का मिज़ाइल है वो मिज़ाइल भी इसमें आप लगा सकते हैं, और उस मिज़ाइल को कहते हैं PL-15 जो मिज़ाइल है उसकी रेंज है 300 किलोमीटर। अब जब हिंदुस्तान ने ये लोड अपना यानी मिज़ाइल फायर किए तो उसके बाद पाकिस्तान के JF-17 ने, जो पाकिस्तान के अंदर एक रडार सिस्टम भी है जिसने उसको डिटेक्ट किया, और उसके बाद JF-17 ने उनको लॉक करके, जिस तरह पाकिस्तान ने बताया कि हम उनके 10 तैयारों को गिरा सकते थे, लेकिन 5 तैयारे जो इस्तेमाल हुए जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन किया, उन 5 के 5 तैयारों को पाकिस्तान की JF-17 ने इंटरसेप्ट करके उनको गिरा दिया। अब जब ये गिरे तो एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इनके पायलट्स किधर हैं। तो पायलट्स के बारे में यही बताया जाता है कि जब ये मिज़ाइल उनकी तरफ यानी फायर होता है तो एक नैनो सेकंड तक पायलट्स को पता लग जाता है कि अब ये मिज़ाइल मेरे जहाज़ पे आके लगने वाला है। तो पायलट जो है वो अपने आप को उसमें से निकाल देता है पैराशूट से। मतलब वो इन जंगी तैयारों का ये भी है कि वो सीट समेत जो है वो बाहर आ जाते हैं और फिर पैराशूट इस्तेमाल करके वो निकल आते हैं। तो ये जो JF-17 और राफ़ेल के दरमियान ये जो इंटरसेप्शन हुई, इससे ये साबित होता है कि पहली वार जो है, क्यों हिंदुस्तान, क्यों आप देखें ना एक किस्म का बावला हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने उस रात उनके राफ़ेल को भी और उनके बाकी जो आम तैयारे उनको मार गिराया। और ये अब हिंदुस्तान की
ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ پاکستان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب پھر انہوں نے آپریشن، اب اس باولے پن میں، کیونکہ انٹرنیشنلی ان کی پوری دنیا کے اندر سدکی ہوئی، ایون کہ فرانس کا جو رافیل، فرانس کا کنٹری ہے جو اس کو بناتا ہے، وہ بھی ڈیفینیٹلی اس، کیونکہ دیکھیں نا یہ لوگ خریدتے ہیں، یہ جو جنگی طیارے بنائے جاتے ہیں یہ اس لیے ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ یہ طیارہ گرانا یعنی یہ صدیوں میں کبھی ہوتا ہے کہ کسی طیارے کو، اس لیول کے طیارے کو کوئی انٹرسپٹ کرے۔ تو ہندوستان کے پہلی جو ان کی کمبیٹ ہوا پاکستان کے ساتھ ایئر فورس کا، وہ وہاں پہ اپنی جنگ ہار گئے، دو کہ پاکستان کے اندر جانی نقصان ہوا۔ اب کیا ہوا جی، اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی ایک پریشر ڈیولپ ہوا۔ پاکستان نے یہ سارا کچھ اپنے ڈیفنس میں کیا، ابھی تک پاکستان نے ہندوستان پہ اٹیک نہیں کیا، ابھی ہندوستان نے پاکستان پہ اٹیک کیا، پاکستان نے ابھی اٹیک نہیں کیا، صرف ڈیفنس کیا، اور ڈیفنس میں ان کے 5 جہاز گرا دیے۔ اب اگلی بات اگر ہم بات کریں تو جو آپریشن انہوں نے کل لانچ کیا، سیڈ اور ڈیڈ، سیڈ کا مطلب یہ ہوا ہے کہ سپریسڈ اینیمی ڈیفنس سسٹم، اور ڈیڈ کا مطلب ڈسٹریکشن آف اینیمی ڈیفنس سسٹم۔ اور اس میں انہوں نے جو لیا، انہوں نے ایک ڈرون، اس کو کہتے ہیں ہیروپ۔ ہیروپ جو ہے یہ وہ ڈرون ہے جو آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں استعمال ہوا، اور یہ ڈرون بنایا گیا 2000 کے بعد۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو پچھلی جنگ تھی طالبان کی، اور جو ایک وار افغانستان میں چل رہی تھی، وہاں پہ ایک نئی قسم کا بمبار انٹروڈیوس ہوا تھا جس کو کہتے ہیں خود کش حملہ آور، جو جا کے ایک انسان ہوتا تھا وہ جا کے پھٹ جاتا تھا۔ تو 2000 کے بعد پھر اسرائیل نے یہ جو ہیروپ ہے اس کو ایک خود کش، کیونکہ انہوں نے تو ان کے مائنڈ میں بھی نہیں تھا نا کہ ایک انسان بھی جا کے خود اپنے آپ کو بم باندھ کے پھٹا سکتا ہے، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں یہ ہیروپ کو بنایا۔ اور ہیروپ جو ہے اس کی جو خاص بات ہے، یہ لو رینج فلائی کرتا ہے، اور یہ ریڈار کی ڈیٹیکشن میں بھی نہیں آتا، 1000 کلومیٹر تک کی اس کی فلائٹ ہوتی ہے، اور یہ ریڈار کی اس میں بھی نہیں آتا، اور یہ آ کے اپنے ٹارگٹ کے اوپر کھڑا ہو کے رک بھی سکتا ہے، اور پھر اس کو خود کش جسے کہتے ہیں نا، خود کش قسم کا کیا کہتے ہیں، ڈرون کہتے ہیں، پھر اپنے ٹارگٹ کو لاگ کر کے یہ پھٹ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا میں جب جہاں جہاں استعمال ہوا، اس کے بڑے ونڈرز اس نے کیے، اس ہیروپ نے، یہ جا کے مطلب جتنی بھی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے وہاں پہ اس کی انٹرسیپشن کسی نے نہیں کی، اور آرمینیا کی جنگ میں کتنے ٹینکوں کو، کتنے انہوں نے جہازوں کو اس ہیروپ کی وجہ سے کیا کیا گیا کہ اٹیک کیا گیا۔ لیکن پاکستان کی ایئر فورس نے کل تقریباً ان کے 25 سے 30 یہ جو ہے ان کو بھی مار گرایا۔ اب تو ہندوستان پاگل ہو چکا ہے نا کہ کس طریقے سے مقابلہ کریں۔ ایئر فورس تو پاکستان کی اس طرح سے ڈیفنس کر رہی ہے کہ یہ آج آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ٹیکنالوجی میں یہ سب کچھ ابھی ڈیفنس پہ ہو رہا ہے، اور پھر پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ٹائم پہ، اپنے وقت پہ جا کے ہم بھی حملہ کریں گے، اور کسی صورت پہ نہیں چھوڑیں گے، اور ہندوستان کی جو فوجی انسٹالیشن ہے، ان کے ڈیفنس سسٹم ہے، ان سب کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس کے لیے آپ انتظار کریں۔ یہ جو ہندوستان کا میڈیا اس وقت باولا ہو کے لگا ہوا ہے، جس طرح سے وہ پاکستان کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، ان کو بھی علم ہے، ہندوستان کے فوجیوں کو علم ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو لائن آف کنٹرول پہ ان کو تو وہ تو خود بیئر کر رہے ہیں، لیکن جو ایئر فورس کا ابھی تک جو کمبیٹ ہوا ہے اس میں ہندوستان کو ابھی اس لیول پہ پریشانی بن چکی ہے کہ وہ اب پوری دنیا کی منتیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو روک لو۔ اب پاکستان جو ہے وہ اب دیکھنا ہے کہ اس سارے پروسیس میں پاکستان نے اب اٹیک کیسے کرنا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان انتہائی بہترین انداز سے اٹیک کرے گا، اور اس اٹیک میں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے یہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ جو سکھ برادری کے لوگ ہیں، یہ جو پنجاب ہے، اس کو بھی نہیں کریں گے۔ پاکستان نے اس دفعہ اٹیک کرنا ہے ہندو کے اوپر، اور ہندو کو، کیونکہ یہ سب کچھ ہندوستان کے اندر ہندو کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اس دفعہ جو تکلیف ہوگی وہ ان کو اگلے 2 نسل تک یاد رہے گی کہ کیا کیا ہم نے۔ اور ان کو یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج تو پچھلے 20-25 سالوں سے جنگ ہی لڑ رہی ہے، اور
भरपूर जंग में है, हर वक्त जंगी मोड में है। ये तो बेचारे कभी इन्होंने जंग किसी से लड़ी नहीं, चाइना से इन्होंने मार खाई, पाकिस्तान से 65 में मार खाई। इनकी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, साजिश करके 71 में एक साजिश की, उसमें डेफिनेटली लोकल बांग्लादेश के लोग इन्वॉल्व थे। वो साजिश ना होती तो वो 71 में भी इनकी औकात कोई नहीं थी। कोई जंग इन्होंने पाकिस्तान से 99 में कारगिल में इनकी तूफान तौर पर इनकी मार कुटाई हुई, किसी जगह पे ये जीते नहीं हैं। तो आप बिल्कुल पाकिस्तानियों उम्मीद रहो, आप लोगों ने दुनिया को बता दिया है कि आप हिंदू के मुकाबले में बहुत सुपीरियर हो, आपका बिहेवियर ज़बरदस्त है, आपकी ताकत ज़बरदस्त है, रेजिलियंस ज़बरदस्त है। एक दूसरे से जो मुल्क की खातिर अभी पॉलिटिकल डिफरेंस, अभी इमरान खान के लोग तो पॉलिटिकल डिफरेंस को सेट असाइड किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से वो सप्रेशन लगी हुई है। चलें, उनकी मर्ज़ी है। इमरान खान के मुखालफिन ने तो इमरान खान के लिए गहरा इस जंग में भी तंग किया हुआ है, लेकिन इमरान खान का जो पाकिस्तानी है, इमरान खान को प्यार करने वाला, वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के डिफेंस के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ा है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी तक पाकिस्तान कामयाबी ले रहा है, वो जो बदला जिसको आप कहते हैं ना, जिस तरह से उन्होंने आके हमारे मुल्क में मारा, वो बदला भी आप इंजॉय करेंगे और वो तारीखी होगा। हमें पाकिस्तान एयर फोर्स को सलाम पेश करना चाहिए। पाकिस्तान की एयर फोर्स और JF-17 की जो अभी तक उसने कॉम्बैट किए हैं, ये पाकिस्तान एयर फोर्स का माइंड है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और चाइना की जो इंजीनियरिंग है, इन दोनों ने मिल के बनाया और ये ज़्यादा माइंड इसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स का लगा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के अंदर। हर जो है, सिर्फ डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आ जाए तो हमारा मुल्क जो है, वो जिसे हम कहते हैं एशियन टाइगर, उसे बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।